در مراسم افتتاح دور شهری عضمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است، هیئت حکمان دور شهری عضمون و غالبان دور ناحیوی عضمون از ناحیه‌های پایتخت اشتراک نمودند. عضمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 2 ینوری سال 2025 میان تربیتگیرندگان و خوانندگان مؤسسات تحصیلاتی تا مکتبی و میانه عمومی و دانشجویان مؤسسات تحصیلاتی میانه و عالی کسبی بعد از مؤسسات تحصیلاتی کسبی کلانسالان و نمایندگان کسب و کار گوناگون با مقصد بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، تقویت نیروی ذهنی، دریافت چهره‌های نوی سخنور و سخنران، ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی و فرهنگی، انکشاف قابلیت ایجادی، تحکیم احساس خودشناسی و خودآگاهی، تکمیل ذخیره لغوی و تقویت جهانی معنوی گذرانده می شود. اظهار داشتند مسئولین ضمن برآمد خود. در روز اول برگزاری دور شهری عضمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است، اشتراکچیان در 4 نامیناسیون میانی هم سبقت نمودند. در دور شهری عضمون غالبان دور ناحیوی از ساختار و تشکیلات و مؤسسه‌های گوناگون پایتخت اشتراک می‌کنند. من از سن 4 سالگی برای خواندن شعر و افسانه‌ها شوق پیدا نمودم. پدر و مادرم، مادر کلانم و معلمم و من اشتراک در این عضمون کمک رسانیدند. من با ذوق بلند 4 عدد داستان، 12 عدد پارچه‌ها از آثار منظوم شاعران برجسته کلاسیکی، 50 عدد لطیفه، 50 عدد تزگویک، 50 عدد افسانه، 70 عدد ضرب المثل و مقال، 120 عدد چیستان‌ها، 125 عدد شعر و زیاده از 2200 مصرع شعر از خود کردم. باید گفت که در عضمون اهالی کشور از جمله خوانندگان مؤسسات تحصیلاتی میانه عمومی و ابتدایی کسبی، دانشجویان مؤسسات تحصیلاتی میانه و عالی کسبی، بعد از مؤسسات تحصیلاتی عالی کسبی، اسپیرانت‌ها، دکتراندها، خادمان علمی، آموزگاران همه از نهادهای تحصیلات، کارمندان فرهنگ و صنعت، کلانسالان و نمایندگان کسب و کار گوناگون اشتراک کرده میتوانند. یک شخص تنها در یک نامیناسیون اشتراک کرده میتواند. شرط‌های تشکیل و برگزاری عضمون از جانب کمیسیون عضمون نظارت کرده می شود. در وقت بهاگذاری و خالگذاری به مهارت خواندن و صحبت کردن برتری داده می شود. اشتراکچی عضمون به هیئت حکمان مهارت ملکه، قابلیت خواندن و از خود کردن آثار ادیبان را پیشنهاد می‌نماید. من جمعه و شایسته خواننده صنف 4B گیمنازیای رقم 1 برای خوانندگان با لیاقت شهر دوشنبه می باشم. من طول 3 سال می شود که در عضمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک می نمایم. من زیاده از 400 اثر، 4000 مصرع شعری، 200 پند، 200 چیستان، 200 ضرب المثل و 100 غزل از بر نموده ام. من سراول از آموزگار خود امینو و گلنوره یوسپوونا خیلی منتدار هستم که به من در این عضمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است کمک رسانیده اند. هدف اساسی برگزاری عضمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، تقویت حافظه فرهنگی، دریافت چهره‌های نوی سخنور و سخنران، تحکیم احساس خودآگاهی خودشناسی، بوی گرداندن ذخیره لغوی، تقویت جهانی معنوی و فعالگردانی دایره زباندانی میان قشرهای مختلف جامعه از جمله خوانندگان و دانشجویان همه از نهادهای تحصیلات، اینچنین دیگر شهروندان مملکت دانسته می‌شود. در دانشگاه دولتی دنغره دور ولایتی عضمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است آغاز گردید. مسئولین در افتتاح داوطلبان و حکمان را با شرط‌های عضمون شناس نموده تاکید داشتند که برای در سطح بلند تشکیلی و شفاف دایر شدن عضمون مذکور همه شرایط‌های لازمه فراهم میباشد و اشتراک در آن آزاد است. ذکر گردید که با تشبث و دستگیری‌های بواسطه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در قطار سمت‌های گوناگون علم و معرفت به ساحه کتابداری نیز توجه خاص ظاهر کرده شد. در دور ولایتی عضمون مذکور 1161 نفر داوطلب از همه شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان اشتراک نموده از روی 4 نامیناسیون بین هم رقابت نمودند. موافق این نقشه عضمون تا 20 августи соли ҷорӣ идома ёфта беҳтаринҳо ба даври ҷумҳуриявӣ роҳ меёбанд. سال سوم است که من در این عضمون اشتراک میکنم و هر دفعه هر سال باز یک چیزی نوی برای خودم میگیرم. در حقیقت همان عضمون هایی که با امر پیشوای معظم ملتمان پرزیدنت جمهوری محترم امام علی رحمان و علیه خصوص امین عضمون فروغ صبح دانایی کتاب است نشان داد که جوانان ما و قریب که همه قشر جامعه امروزه تاجیکستان روی به معرفت گرداندن، کتابخوان شدن، سخندان شدن، با تربیت، با معرفت، با مدنیت، اکثریت باز به همین روی آوردن.
дар рӯзи аввали озмун довталабон аз ноҳияи кушониён ва шаҳри норак ширкат варзида донишу маҳорати худро аз рӯи номинатсияҳои озмун дар назди аъзои ҳакамон санҷиданд. аз шавқу рағбати баланди иштирокчиён маълум гардид ки ҷараёни озмун хеле ҷолиб ва таъсирбахш буд. довталабон ки аксарияташонро хонандагони муассисаҳои таълимӣ ташкил медод, мазмуну муҳтавои китобҳои хондаашонро бо як самимияти хос шарҳ медоданд. من خواننده صنف ششم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 40 ناحیه کشانیان. من در این آزمونی با شکوه که نام گرفته است فروغ صبح دانایی کتاب است از نامیناسیون ادبیات جهان اشتراک می‌ورزم. من می‌خواهم هنر و مهارت دانش و ملکه خود را صیقل دهم. من بسیار پاوست‌ها، رمان‌ها، حکایه‌ها، شعرها و افسانه‌ها را از بر نمودم. من سیدعلیeva نورانگیز خواننده صنف 3 مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 8 ناحیه دنقره میباشم. سال دوم است که در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است. از روی نامیناسیون خواندن و اذیت کردن آثار ادیبان معاصر تاجیک اشتراک می‌ورزم. من زیاده از 50 غزل، 250 بیت از نوع‌های دیگری شعری، 60 رباعی دو بیتی، 4 داستان، 5 رمان، 6 پاوست و 40 حکایه را از بر نمودم. من مجید شهریار خواننده صنف 5 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 شهر نارنگ میباشم. من در این آزمون از روی نامیناسیون ادبیات کودکان نورسان و آثار شفاهی اشتراک کردن میخواهم. من زیاده از 3500 مصرع شعر، 6 چیستان، 52 اثر، 60 حکایه، 50 افسانه، 40 لطیفه، 60 تزگویک و 70 پند را از بر نمودم. من میخواهم که در این آزمون سزاوار جای نمایان گردم. мавриди зикр аст ки мусоидати фаъоли ин ташаббуси созандаи пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон яъне роҳандозӣ гардидани озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст баҳри баланд бардоштани завқи китобхонӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвариву сухандонӣ, арҷ гузоштан ба арзишҳои милливу фарҳангӣ ва инкишофи қобилияти эҷодӣ, таҳкими эҳсоси худшиносӣ, ғанӣ гардонидани захираи луғавӣ, тақвияти ҷаҳони маънавӣ ва баландгардонии доираи забондонӣ миёни қишрҳои мухталифи ҷомеа аз ҷумла хонандагону донишҷӯёни ҳама зинаҳои таҳсилот ва шаҳрвандони кишвар тӯли чанд соли охир бар аъло мушоҳида мегардад. маҳастӣ фирӯззода ҳамагӣ 7 сол дорад ва дар даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст ҷои дуюмро сазовор шудааст. инак дар даври сеюми озмун аз рӯи номинатсияи адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ донишу маҳорати худро ба ҳайати ҳакамон муаррифӣ менамояд. пеш аз оғози марҳилаи сеюм маҳастӣ дар толори китобхонаи вилоятии оммавии ба номи Тошхоҷа Асирӣ ҳамоно мутолиаро идома медод. маҳастӣ бовар дорад ки дар ин даври озмун ҷои якумро соҳиб мешавад. من زیاده از 2000 مصرع شعرهای بچگانه، غزلها از ادبیات کلاسیک تاجیک، شعرها از ادبیات معاصر تاجیک، یک داستان، زیاده از 100 چیستان، زیاده از 100 ضرب المثل و مقالها، زیاده از 100 تزگویک، 50 افسانه، 50 لطیفه، 50 حکایه از یاد نمودم. дар маросими расмии оғози даври сеюм намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд, вазорати маориф ва илм, ҳайати ҳакамон ва падару модарон иброз доштанд ки озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст яке аз иқдомҳои беназири президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда имкон дод ки ҳазорон нафар наврасону ҷавонон ва кормандони касбу кори гуногун ашъор ва эҷодиёту таълифоти шоирону нависандагони ватанию хориҷиро мутолиа карда ҷаҳони маънавии худро боз ҳам ғанӣ гардонанд. тамом қишрҳои ҷомеа дарк карданд ки ягона роҳе ки инсониятро ба дурахшонӣ, ба равшани фикр, андеша, ба зиндагии пурра саодат мерасонад, ин хондани китоб аст, хондани китоб аст, хондани китоб аст. имсол дар даври озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст 1114 нафар аз рӯи 4 номинатсия адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ, адабиёти классикии тоҷик, адабиёти муосири тоҷик ва адабиёти ҷаҳон донишу маҳорати худро ба ҳайати ҳакамон муаррифӣ менамоянд. барои баргузор намудани даври сеюми озмуни мазкур дар китобхонаи вилоятии оммавӣ ба номи Тошхоҷа Асирӣ шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. ҳакамон донишу малакаи ҳар нафарро санҷида аз байни онҳо беҳтаринҳоро барои иштирок дар даври чорум интихоб мекунанд.
امسال بار اول در این آزمون یک نوگیری وارد کرده شد که برای هر یک نامیناسیا تالاری الهیدی نمایشی تأسیس یافت و استادان، پدران، مادران، هر کسی که مخلص داوطلب است رفتی بر جواب شاگردش، فرزندش را به واسطه تماشا میکند. باور میکنیم که این عامل هم برای شفافیت آزمون مساعدت خواهد کرد. баргузории озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ба васеъ намудани ҷаҳонбинӣ, огоҳӣ аз таъриху тамаддун ва дуруст ба роҳ мондани муоширату муносибати аҳли ҷомеа равона шудааст. дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст аз рӯи номинатсияи адабиёти кӯдакону наврасон ба осори шифоӣ иштирок намуда истодам. ман зиёда аз 1000 мисра шеър ва чистону афсонаҳо аз ёд намудам. باوری دارم که در این آزمون جای یکم را اشغال میکنم. баргузории озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст давоми 7 соли охир исбот кард ки он сарчашмаи бузурги маънавиёт буда идроку маънавиёти миллатро тақвият мебахшад. зеро бо эълон гардидани озмун на танҳо таваҷҷӯҳи аҳли илму адаб, мактаббачагон ва донишҷӯён ба мутолиаи китоб бештар гардидааст, балки он паккуни ҷиддие барои ба китоб рӯ овардани қишрҳои дигари ҷомеа гардид. даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст барои ғолибони даври дуюм аз шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ оғоз гардид. ин марҳилаи озмун аз 11 то 14 август дар китобхонаи марказии шаҳри ҳисор баргузор карда мешавад. зимни маросими кушодашавии даври сеюми озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст иброз гардид ки барои дар сатҳи баланд ва мувофиқи талаботи низомномаи озмун баргузор шудани он ба иштирокчиён тамоми имкониятҳои зарурӣ фароҳам оварда шудааст. ҳамаи он иштирокчиёне ки дар даври дуюми озмуни мазкур дар шаҳру ноҳияҳо ғолиб дониста шудаанд акнун дар даври сеюм иштирок хоҳанд кард. ҳоло давталабони озмун дар 4 номинатсия адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ, адабиёти классикии тоҷик, адабиёти муосири тоҷик ва адабиёти ҷаҳон вобаста ба гурӯҳҳои сину соли муайян маҳорату малакаи суханварию сухандонӣ ва нерӯи зеҳнии худро месанҷанд. ҷиҳати таъмини шаффофияти озмун фаъолнокии ҳар як иштирокчӣ аз ҷониби аъзоёни ҳакамон дурусту дақиқ санҷида мешавад. дар вақти холгузорӣ ба миқдори асарҳои хондашуда мухтасар баён кардан, дарки мазмуну муҳтавои асар, хониши ифоданок, шарҳу тавзеҳи калимаҳо бартарӣ дода мешавад. дар рӯзи аввали баргузории даври сеюми озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст аз баромадҳои иштирокчиён аён гардид ки онҳо ба китобу китобхонӣ шавқу завқи баланд доранд ва барои иштирок дар ин марҳила бо тайёрии ҷиддӣ омадаанд. соли гузашта дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст то даври ҷумҳурӣ рафта сазовор ҷой нагаштам ва роҳ афтода намешавам ва имсол ҳам бо тайёрӣ зиёд омадам ва мехоҳам ки сазовор яке аз ҷойҳои намоён гардам. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст бо мақсади баландбардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти нерӯи зеҳнӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандон, арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ, таҳкими эҳсоси худогоҳию худшиносӣ, такмили захираи луғавӣ, тақвияти ҷаҳони маънавии сокинони мамлакат гузаронида мешавад. маврид ба зикр аст ки ғолибони даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ба даври ниҳоӣ роҳхат мегиранд ва нафароне ки дар даври ҷумҳуриявӣ ғолиб дониста мешаванд ҷои якум бо 70 000 сомонӣ, ҷои дуюм бо 50 000 сомонӣ, ҷои сеюм бо 40 000 сомонӣ ва гирандаи шоҳҷоиза бо 140 000 сомонӣ сарфароз гардонида мешаванд.